स्टार्ट। हम कलकत्ता से सोमनाथ हल्दर बोल रहे हैं। आज दोनों भाई का घर में आए हुए हैं। ये दोनों भाई जो है सफीपुर, ये दोनों भाई आया हो हम लोग, ये लोग का छत पे आए हुए हैं। तो आज फिलहाल दोनों भाई जो है वो लोगों को कबूतर हमको दिखाया, बहुत बेहतरीन कबूतर है और इस साल बहुत अच्छा उड़ाए भी। तो आज का डेट में वो हमारा संग जुड़ के रहना चाहता है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग को जो सपना है हम पूरा करें। तो इसीलिए आज इनका घर में आए हुए हैं। तो ये लोग चाहते हैं क्या जो अच्छा उड़ान दे, आने वाला दिन में बढ़िया बढ़िया जो कंपटीशन होगा उसमें मैच खेल पाए, एक्सपीरियंस गेन करे। इसीलिए आज मेरा पास आए हुए हैं। हम भी कोशिश करेंगे ये लोग का फुलफिल करने के लिए। तो भाई लोग जो है तो हमारा तो मेरा दादा सीतम दा ये भी आए हुए छत पे। तो आज तरफ থেকে বলুন আগে সম্বন্ধ আছে। থ্যাংক ইউ তো এইখানে মালা কিষান থ্যাংক ইউ। ওকে চলো। তো আজকে 10 জানুয়ারি, তো আমরা তো তো 10 জানুয়ারি তো আমরা তো যেটা আমাদের বক্তব্য, যেটা আমরা একটা গ্রুপে ছিলাম, পরিষ্কার কথা। তো আমাদের গ্রুপে একটা ছিলাম। তো এই বছরে আমরা 2024-এ আমাদের পড়ার ডেভেলপের জন্য তো আমরা চেষ্টা করছি, স্যারেদের সাথে জয়েন হয়েছি। দাদাদের আশীর্বাদ চাই, দাদাদের সাপোর্ট চাই যে আমরা যেন এই পরবর্তী 2024-এ আমাদের এই ছাদ থেকে ভালো একটা টুর্নামেন্ট খেলতে পারি, কিংবা আমাদের পয়রাকে উন্নত মানে যেন নেওয়ার জন্য। তো আমরা এই একটা ছোটো একটা প্রোগ্রাম করছি, এমন কিছুই না। দাদাদের একটু মিষ্টি মুখ করাবো। না মিষ্টি মুখ আমি করাবো। আজকে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে जो भाई लोग आज मेरा संग जुड़े हुए हैं, जुड़ के रहेगा। हम कोशिश करेंगे इसको कर रहे। तो फिलहाल जो है पूरा और एक भाई और किशन भाई और एक तो भाई है লাইভ করছে যে ভাই। তো ওকে ছোটো তো আমার তরফ থেকে অল্প করে যা একটু একদম অল্প আমার ছোটো। तो भाई लोग जो मेरा पास है तो ये लोग भी कुछ बोलेंगे। ওইটাই কথা যে আমরা স্যারদের পেয়ে অবশ্যই খুশি, কেন আমরা অনেক দিন ধরেই পয়রা উড়াচ্ছিলাম। তো পয়রাতে আমাদের ডেভেলপ করার জন্য স্যারদের গ্রুপে এসেছি। আর আমাদের এটাই পুরো ফাইনাল যে যতদিন আছি স্যারদের সাথে থাকবো, যতটা পারবো মেহনত করব, তারপর ফল উপরওয়ালার হাতে। তো আমরা মেহনত করব, স্যারদের কাছে এত বিশ্বাস, চেষ্টা করলে ফল হবে। বাস ওকে, থ্যাংক ইউ। আর যারা আছেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভগবানকে প্রার্থনা করি খুব 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 যেন সবাই ভালো থাকেন, বাস এইটাই প্রার্থনা করি। থ্যাংক ইউ।